कुर्सी ऐसी अजीब सी है ये, काफ़ी पीछे की तरफ जा पड़ता है अभी। वला तुदार वालिदतुम बिवलदिहा, ला तुकल्लफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुकल्लफ नफ्सुन इल्ला वुसअहा, यहाँ से शुरू करना है। ये हो रहा था। व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिलमारूफ़, और जिसका बेटा है उस पर यह ज़िम्मेदारी है कि उन औरतों की जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनका ओढ़ना बिछौना, उनका खाना वगैरह, उसके खर्च वो बर्दाश्त करें, और ये दस्तूर के और मुताबिक हो, यानी मुनासिब हो। ला तुकल्लफ नफ्सुन इल्ला वुसअहा, किसी जान को उसकी तौफीक से बढ़कर तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। और ये दोनों तरफ लगने वाला आयत का टुकड़ा है। एक बाप की तरफ भी मुंतकिल हो रहा है कि जितना मुनासिब है उससे ज़्यादा खर्च का उससे मुतालबा न किया जाए। दूसरा औरत की तरफ भी, जैसा कि फरमाया ला तुदार्रा वालिदतुम बिवलदिहा, ना ही बच्चे की मोहब्बत में मजबूर करके या बच्चे की मोहब्बत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसके बेटे की तरफ से, बच्चे की तरफ से माँ को कोई तकलीफ़ दी जाए। यहाँ लफ्ज़ वलद जो है, ये ना समझने के नतीजे में बहुत से बाज़ मुआनिदीन ने इस्लाम पर एतराज़ किए हैं। वलद यहाँ औलाद के लिए है। कुरान करीम ने इस लफ्ज़ में बच्चा और बच्ची सबको शामिल रखा है। तभी जो विरसे के क़वानीन हैं उनमें भी वलद इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है। बस वो जो नावाकिफ़ हैं वो बाज़ दफ़ा इस्लाम पर हमला करते हैं कि देखो बेटों के ज़िक्र चल रहे हैं, औरतों का कोई ज़िक्र नहीं। इस लफ्ज़ के अंदर बच्चे शामिल हैं। जिस औलाद में हम भी उर्दू में भी यही माना लेते हैं, बयान ही उसी तरह, बल्कि उसी की नकल में गालिबन अरबी की नकल में उर्दू में बात राइज हुई है। तो वला मौलूदिल लहू और वलद वगैरह का तर्जमा औलाद, जिसमें बच्चे और बच्चियां सब शामिल हैं। व अलल वारिस से मिस्ल ज़ालिक, और इसी तरह वारिस के लिए भी यही हुक्म है। फ़इन अरादा फ़िसालन अन तुरादिम मिनहुमा व तशावुरिन, बस अगर अरादा, अगर दोनों मियाँ बीवी ये इरादा करें कि दूध छुड़ा लिया जाए, अन तुरादिम मिनहुमा, आपस में रजामंदी के साथ, व तशावुरिन, और बाहमी मशवरे के बाद, फ़ला जुनाह अलैहिमा, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। इससे भी पता चलता है कि वो जो 2 साल की दूध की शर्त है उससे ये मुराद नहीं है कि लाजमन दूध ही पिलाया जाए 2 साल। ये 2 साल का वो ज़माना है जबकि बच्चा बहरहाल माँ की तहवील में रहना चाहिए और उस पर सारे खामंद की खर्च की सारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन दूध छुड़ाना पहले जायज़ है। अगर दूध छुड़ाने के साथ ही बच्चे की वापसी का जिक्र होता तो हम समझते कि वो जो 2 साल का अरसा है वो दूध के साथ मुतल्लक़ है। लेकिन यहाँ बच्चे की वापसी की कोई बहस नहीं हुई। सिर्फ ये गलत फहमी दूर की है कि अगर 2 साल से पहले किसी हिकमत के पेश नज़र बाहमी तराज़ी से, आपस के दोनों की मर्ज़ी से और फिर मशवरे के साथ ये बात तय हो, तो राज़िन के बाद मशवरे का ज़िक्र फरमाया है जो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि मियाँ बीवी ख़ुद बच्चे के बाद मफादात से वाकिफ़ नहीं हो सकते। इल्मी सतह अलग अलग होती है और जो तिब्बी तकाज़े हैं उनसे भी नावाक़फ़ियत होती है अक्सर को। तो इसलिए तराज़िन कहकर फिर फरमाया जब अगर राज़ी हो जाओ पहले छुड़ाने पर
تم دونوں کے یہی ارادہ ہو تو مشورہ ضرور کر لینا، کیونکہ یہ معاملہ نازک ہے اور بچے کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے علاوہ مشورہ کرنا چاہیے، صرف آپس کی رضا کافی نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواتے رہو، استرضاع کا مطلب ہے کسی سے دودھ پلوانا، یعنی کسی سے درخواست کر کے اس سے دودھ پلوانا۔ فلا جناح علیکم، کوئی تم پر گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اگر تم جو کچھ بھی اس کے بدلے اپنی سابقہ بیوی کو کچھ دینے کا وعدہ کرتے ہو، یا کسی اور سے بھی اگر دودھ پلوانا ہو تو اس پر بھی یہ شرط آئے گی کہ اگر تم اس کو جو کچھ طے ہے وہ دینے کا وعدہ کرو اور اس پر عمل درآمد کرو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ فیصلہ دستور اور حالات کے مطابق ہونا چاہیے۔ لفظ معروف بڑا وسیع و اثر لفظ ہے، کچھ بعض جگہ تو اس سے مراد ہے جو دستور قوم میں چلا آ رہا ہے اس کو معروف کہتے ہیں، بعض جگہ مناسبت کو دیکھا جائے، اور مناسبت کا فیصلہ ہر شخص کے حالات کے مطابق تبدیل ہوتا ہے۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی توفیق اور حیثیت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور اگر حیثیت اونچی ہوئی ہے تو زیادہ تکلیف دینی چاہیے، بس ہر شخص کی حیثیت کے مطابق فیصلہ کرنا ایک امر ہے، دوسرا موقع اور محل کے مطابق فیصلہ کرنا یہ ایک اور دوسرا امر ہے۔ اب اگر ایک شخص ارب پتی ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ دودھ پلانے کے بدلے تم 1 کروڑ روپیہ مہینہ دو، اس کی توفیق سے بڑھ کر نہیں، مگر توفیق کے انتہائی کنارے تک پہنچنے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے وہاں معروف کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایک اچھے امیر خاندان کے رہن سہن کے مطابق جو بھی ماں کا رہن سہن ہو اور جس طرح اس کے بچے کی پرورش ہونی چاہیے اس کے مطابق اس کو دو، اور اگر توفیق زیادہ ہے تو پھر جتنا مناسب سمجھو وہ ضرور دلواؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ یقیناً اللہ، بما تعملون بصیر، اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے، یعنی اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ بصیر میں نے خوب دیکھنے والا ہے، اس کو جو تم، اس سے کی بجائے اس کو کہنا چاہیے، اب اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں ہمارے جو گرامر کے اسپیشلسٹ بن رہے ہیں ایک چودھری آفتاب صاحب، آپ بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ وَاعْلَمُوا، کہاں گئے آفتاب صاحب؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ آفتاب صاحب کی بیٹی نہیں آئی آج؟ آئی ہوئی ہے؟ نہیں، غائب جمع اور کوئی اندازہ لگائیں۔ جمع غائب حاضر، اچھا اس کا ترجمہ کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو، انا نہیں انا، اچھا انا اور انا میں کیا فرق ہے؟ انا یقیناً، انا مطلب یہ کہ، اور انا یقیناً نہیں، انا میں یقیناً اور انا کہ یقیناً، انا جوڑ پر آتا ہے تو کہ یقیناً کے معنی ہے انا اور انا یقیناً، اور وَاعْلَمُوا کا مطلب ہے جان لو۔ اب بتائیں یہ امر کا
हाजिर तुम लोग ये बात जान लो, ये माना है वालमू का। हाँ बिल्कुल है ही अमर का। और अमर के अलावा क्या है बातें इसमें? जनाब मुजीब साहब आप बताएं। लिटिल मुजीब। हाँ नहीं, ख्वातीन की तरफ से कोई है जोर आजमाई करने वाला, किस्मत आजमाई करने वाला? बताएं। फिर नज़ारे हमारा भी कहा था तो उसको फिर आपने मुजाहरा बना दिया। अच्छा भला आफ्ताब साहब ने आपको हिंट भी दे दिया कि क्या है, बल्कि खोल के बता भी दिया। वालमू का मतलब है करो, जान लो, तो ये हुक्म हुआ ना, तो फेल अमर है। आगे क्या क्या चीजें हैं इसमें? मुखातब मर्द हैं कि औरतें हैं? सब लोग हैं। एक है या ज्यादा हैं? ज्यादा हैं। तो फिर जमा हो गया। तज़कीर का सीगा है कि तानीस का सीगा है? मुज़क्कर है कि मुअन्नस? नहीं, दोनों हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? जमा मुज़क्कर हाजिर, मुखातब है ना, तो उसको हाजिर कहते हैं। गायब नहीं हो सकता, गायब भी हो सकता है। ले यालमू अगर कहा जाए, चाहिए कि वो जान लें, तो उस वक्त ये जमा मुज़क्कर गायब बन जाता। अब है इलमू, जान लो, इसका मतलब है जमा मुज़क्कर हाजिर। ठीक है, फेल एक बात ही हुई, फेल अमर जमा मुज़क्कर हाजिर। और क्या है इसमें बात? माजी है, सलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है? मजीद फी। किसका पता लगा? मजीद नहीं, सलासी मुजर्रद अपने माजी से पहचाना जाता है। याद रखें इस उसूल को। अगर उसका माजी 3 हरफी हो तो सलासी मुजर्रद है। अगर माजी में एक हरफ का इजाफा हो चुका हो तो फिर वो, या 2 का, तो उसके मुताबिक वो मजीद फी बन जाएगा। आसान तरकीब है, उसको माजी में लौटा दें। अलेमा यालमो, अलेमा जान लिया, यालमो वो जान लेता है, जान लेगा। उसी से एलमू का अमर बना है। तो अलेमा कितने हरफ का है? जान लिया। अलेमा बार बार आता है कुरान करीम में, 3 हरफी है, तो सलासी मुजर्रद है। और खबर दे दो का क्या होगा? उसने उसको खबर दी, आलमा, उसने उससे मुत्तले कर दिया, उसको इल्म दे दिया। मगर आमतौर पर अल्लमा युअल्लिमु का सीगा इस्तेमाल होता है आलमा की बजाय। यानी खबर दे दी या खबर उसने दे दी, उसको इल्म पढ़ा दिया। युअल्लिमु वो इल्म पढ़ाता है। ठीक है, अल्लमा, अल्लमा जो माजी है उसमें कितने हरफ हैं? अल्लमा 4 हैं, तो मजीद फी हो गया। मजीद फी हो गया ना फिर, सलासी मजीद फी। और सलासी मुजर्रद इसका क्या है? आलिमा। एलमू आलिमा से बना हुआ है। अब एलमू बना हुआ है सलासी मुजर्रद से। अगर इस किस्म का कोई अमर इससे मिलता जुलता हो और सलासी मुजर्रद की बजाय सलासी मजीद फी से बना हो, तो वो क्या तरकीब है, किस तरह आप पहचानेंगे उसको? करूँगा मैंने मोअज़्ज़ज़ हुआ, ठीक है, और उकरुमू मुअज़्ज़ज़ हो जाओ। करोमा यकरुमू है ना, जाहिर है पहले अगर वो हो पेश तो फिर दूसरे पर भी पेश ही आती है बीच के कलमे पर। तो यकरुमू का मतलब है वो मुअज़्ज़ज़ हुआ। अगर उससे आप फर्ज करें, अमर बनाएं, तो उकरुमू हो जाएगा। ठीक है। अलिमा का मतलब है उसने इल्म हासिल किया। इससे बनाए जब फेल अमर तो किसका बनता है? एलमू।
अब ये ज़िम्नन मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग आपको समझ सकें आप में से उनको याद रहे, मगर ज़रूरी नहीं कि आप जहन पर इस वक्त बोझ डालें। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता ये बातें आ जाती हैं। दो तरह के हमने फ़ेल अमर देखे कुरान करीम में, इन दोनों मिसालों से जो वाज़ेह होते हैं। एक में पहले ज़ेर है, पहले हरफ पर जर नहीं बल्कि कसरा, एलमू, ठीक है। और एक है जिसमें पहले पेश आती है, जैसे उक्तबू, समझे हैं, या इक्तबू है, उक्तबू है। हाँ, तो उक्तबू क्यों है और इफ़अलू क्यों है या एलमू क्यों है? जाहिर है उक्तबू में कतबा यक्तबो आता है। कतबा का मतलब है उसने लिखा, यक्तबो का मतलब है वो लिखेगा, एलम अलेमा का मतलब है उसने जाना, यालमो का मतलब है वो जानेगा, ठीक है। अब माजी की जो दरमियान की हरकत हैं वो बदलती रहती हैं। अलेमा में लाम कलमा जो है ना, ऐन के बाद जो आता है, उसकी क्या हरकत है? ऐन कलमा, उसको लाम कलमा नहीं कहते, ऐन कलमा कहते हैं, जो बीच में हो। फे ऐन लाम, अरबी में तमाम लफ्ज़ों का नमूना बनाने के लिए 3 हरफ इस्तेमाल होते हैं, फे ऐन लाम। फाला फाला फालू, गुरदाने भी इसी पे सिखाते हैं। तो ये एक किस्म का टकसाली का पैमाना बना लिया उन्होंने, जिससे बाकी सारे अल्फाज, उनकी बंदिशें, उनकी बनावटें पहचानी जाती हैं। पहला हरफ कौन सा है? फाला का, फे। बीच का हरफ कौन सा है? और आखिरी हरफ कौन सा है? लाम है। इतना तो साफ है ना। तो हर लफ्ज़ के पहले हरफ को फे कलमा कह देते हैं, हर लफ्ज़ के दरमियानी हरफ को ऐन कलमा कह देते हैं, हर लफ्ज़ के आखिरी, अगर वो सलासी मुजर्रद हो, आखिरी को क्या कहते हैं? लाम कलमा, ठीक है। अब ये आम मुहावरा है, इसको हर ग्रामर पढ़ने वाला आगाज से फे कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा इतना वो रट लेता है कि बाद में समझ आए ना आए, फे कलमा, ऐन कलमा, उसको फौरन पता लग जाता है क्या हो रहा है। तो अरबी में जो सलासी मुजर्रद है उसका ऐन कलमा हरकत के लिहाज से बदलता रहता है। कतबा में ऐन कलमा पे क्या चीज है? जबर, जिसको फतह कहते हैं। कतबा में ऐन कलमा कौन सा है? ते। इसके ऊपर हरकत क्या है? अरबी में इसको फतह कहते हैं। तो कतबा में फेल माजी में ऐन कलमा मफ्तूह है, इस पर फतह है। और करोमा में ऐन कलमे पे क्या है? पेश है। करोमा, करमा या करोमो तो नहीं है, करोमा ही है। हाँ, इसमें क्या है? पेश है। और इसकी मिसाल देना, माजी की आम बहुत से लफ्ज हैं। जर बड़ी आएगी, जेर वाली नहीं वो है खतबा, हसब। ओह ठीक, हसब बिल्कुल ठीक है, वो तो खतबा ही है, वो तो हसबा या हसब हो। इसमें सीन क्या है? बीच में है ऐन कलमा, इस पर क्या है? जेर है। तो पहले कलमे पर पहले एक मिसाल हमने दी, जबर थी, फिर मिसाल दी ऐन कलमे के ऊपर पेश थी, फिर मिसाल दी जेर थी। अब इन कलमात से जब आप मुजारिया बनाते हैं तो उस पर भी ऐन कलमा अपनी हरकतें बदलता रहता है। और एक कानून है जो लाजिमन सादे का आएगा, वो ये है कि अगर माजी के
عین کلمے پر زیر ہو تو مضارعہ کے عین کلمے پر پیش نہیں آ سکتی. سمجھے ہیں؟ یہ پکی بات ہے. حسبا یحسبو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ فعلا یفعلو، فے عین لام پہ آ جاتے ہیں ہم. فعلا کا عین کلمہ کون سا ہے؟ مکسور، کسر ہے اس کے اوپر، زیر ہے. فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یعنی عرب قوموں کے استعمال میں مل جائے گا، اور فعلا یفعلو بھی مل جائے گا، لیکن پیش نہیں آئے گی کبھی. اور اگر ماضی کے عین کلمے پر پیش ہو تو مضارعہ میں زیر نہیں آئے گی. پھر ان کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ممکن ہیں، لیکن اتنے لمبی چھلانگ نہیں مارتا لفظ. اس کا مطلب یہ ہے فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی مرضی جو مرضی بنا لیں. مطلب ہے عربوں کے استعمال میں فعلا یفعلو کے الفاظ کی مثالیں بھی ملیں گی، فعلا یفعلو کے الفاظ کی مثالیں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے؟ فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. اور کتبا یکتبو کی مثال، ہاں کتبا یکتبو کی مثال بھی ملے گی. کتبا یا فعلا پہ آتے ہیں، فعلا یفعلو کی مثال بھی ملے گی، اور فعلا یفعلو کی مثال بھی ملے گی. جو بیچ میں واقعہ ہے زبر، زبر کا تعلق پیش سے بھی ہے، زیر سے بھی ہے. ان کی عین بیچ میں واقعہ ہے، اس کو چھلانگ نہیں لگانی پڑتی. تو جس کے ماضی میں عین کلمے پر زبر ہو، اس کے مضارعہ میں عین کلمہ پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، اور زیر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر پیش ہو جیسا کروما ہے تو ایسی صورت میں مضارعہ پر یا پیش ہوگی یا زبر ہوگی، زیر نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اور ضرورت ہے؟ کیوں جی، سمجھ گئے سارے؟ آفتاب صاحب بتائیں پہلے مجھے، پھر تسلی ہوگی، کیونکہ اشرف صاحب نہیں ہیں. آپ کے سمجھانے پر ہو جائے گی. بتائیں. آپ باقی مثالیں چھوڑ دیں، فے عین لام کو مثال کے طور پر ہر جگہ استعمال کریں. فعلا، جس کو عرب عموماً استعمال کرتے ہیں، فعلا یفعلو ہو سکتا ہے، فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، اور یفعلو بھی ہو سکتا ہے. فعلا یفعلو اور فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھے؟ تینوں ممکن ہیں، یعنی آپ جو چاہیں کر لیں. یہ مطلب ہے اس کا. ہاں مطلب ہے کہ عربوں کے استعمال میں ایسے کلمات جن میں عین کلمہ پہ زبر تھی، وہ مضارعہ میں آپ کو زبر والے بھی ملیں گے عین کلمے، اور پیش والے بھی، اور زیر والے بھی. اور یہ تینوں باتیں ممکن ہیں. سمجھ گئے؟ لیکن فعلا کے بعد مضارعہ میں کتنے حرکتیں نظر آئیں گی عین کلمے پر؟ بس، پیش نہیں آئے گی. کیوں؟ زیر اور پیش میں فاصلہ بہت ہے، اس لیے طبعاً اتنی چھلانگ نہیں لگاتی زبان. تو عربی زبان جو ہے بہت ہی گہرے سائنٹیفک اصول پر بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی زبان ہے. اور اس الہامی زبان میں ادائیگیوں کی سہولتیں، ان کی مناسبتیں، لفظوں کے جوڑ، طبعاً زبان پہ کیا چیز آسان ہے، ان سب باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور یہ انسان کی بنائی ہوئی ترقی کرتی ہوئی زبان نہیں ہے، کیونکہ ایسی مثال دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں. جیسے گہرے قوانین آغاز ہی سے ملتے ہیں، کوئی ایسا عالم دکھائی نہیں دیتا دنیا میں جس نے زبان بنائی ہو اور ایسے گہرے اور مسلسل باضابطہ منظم قانون اس کے پہلے بھی ایجاد کیے ہوں، پھر اس کے مطابق زبان کو ساخت دی ہو. یہ ممکن نہیں ہے، دنیا کی کوئی مثال ایسی نہیں ہے.
तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ये दावा कि अरबी इल्हामी ज़ुबान है और पहली ज़ुबान है, इन बातों से पूरी तरह साबित होता है। तो ये तर्जमे की चीज़ें तो नहीं, मगर रफ्ता रफ्ता कहीं कहीं आपको अरबी ज़ुबान या कुरान के असलूब को समझाने के लिए एक आध सबक मैं ग्रामर का देता जाता हूँ। समझ गए हैं बात? तो पहला आज का सबक ये हुआ, फतहा यफ्तहो, हसेबा यहसबो, ये मुमकिन है, और लेकिन हसेबा यहसबो मुमकिन नहीं किसी तरह। फ़ाला यफ़लो मुमकिन है, फ़ाला यफ़अलो मुमकिन है, यफ़ओलो मुमकिन है, यफ़एलो मुमकिन है, क्योंकि ज़बर पेश और ज़ेर के दरमियान वाक़या है, दोनों जगह ताल्लुक़ रख सकती है। लेकिन फ़ौला जो अगर हो तो वो फ़ौला यफ़ओलो भी हो सकता है, फ़ौला यफ़अलो भी हो सकता है, फ़ौला यफ़एलो नहीं हो सकता। वजह यह है कि बीच में ज़बर आ गई है, 7 के कलमे तक मार होती है, उसको छलांग नहीं लगा सकता। ठीक है? तो अब बाबे इफ़आल में जब आप अमर बनाते हैं तो वो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या तरीक है, पेशाना किस तरह जाता है। और माजी अगर 3 हरफी हो, सलासी मुजर्रद हो, तो अमर कैसे बनता है और उस पर क्या हरकतें ऐन कलमे पर होनी चाहिए, समझे? माजी सलासी मुजर्रद हो तो अमर बनाने का तरीक ये है कि इलामत मुजारिया को गिरा देते हैं। यफलो में इलामत मुजारिया कौन सी है? ये है, ये को गिरा दिया, उसके बाद उसकी जगह हमजा दाखिल कर दिया। हमजा पे क्या हरकत देनी है ये मसला सिर्फ रह गया। अगर यफ़अलो है तो हमजा पर ज़ेर आएगी, अगर यफ़एलो है तो हमजे पर ज़ेर आएगी। हमजे पर ज़बर और ज़ेर दोनों सूरतों में ज़ेर आएगी, मगर पेश की सूरत में अगर ऐन कलमे पे पेश है तो हमजे पर पेश आएगी। या अय्युहल कुफ़ारो उक़्तुलुल फुज्जार, एक इल्हाम हुआ था एक बुजुर्ग को बगदाद के हमले के दौरान, उक़्तुलुल फुज्जार, इक़्तलू नहीं है, अक़्तलू नहीं है। तो सलासी मुजर्रद से जो इफ़ाल जो बनते हैं अमफेल अमर, उनमें 2 ही हरकतें आपको अमर के लफ्ज़ पर नजर आएंगी, अमर के हरफ पर, या ज़ेर या पेश। ज़बर कहीं दिखाई नहीं देगी। समझ गए हैं? कतबा क्या है आगे? यक्तुबो, इससे बनाएं, अमर बनाएं। यक्तुबो का क्या मतलब है? क्यों जी ख़वातीन बताएं, वो लिखता है या लिखेगा? इससे अमर बनाएं, लिखो, वो एक शख्स लिख, हैं? उक्तुब क्यों पेश क्यों दिया आपने अलिफ के ऊपर हमजे पर? इसलिए कि कतबा यक्तुबो है। ऐन कलमे मुजारिया के ऐन कलमे पर, माजी का भूल जाएंगे अब आप, मुजारिया के ऐन कलमे पर पेश है तो इसमें अमर की निशानी जो हमजा दाखिल किया गया उस पर लाजिमन पेश आएगी, उक्तुब। समझ गए हैं? एक लफ्ज़ है यक़राओ। यक़राओ का क्या मतलब है? पढ़ता है। क्यों जी? ठीक है। अब यक़राओ से इसम अमर बनाए ना, इसम फेल अमर बनाए। इक़रा क्यों? उक़रा क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि कुरान मजीद विकास किस पे क्या है? रे नहीं, रे पर फतह हो तो हमेशा आप ये करेंगे हरकत। रे की हरकत आपकी हरकत क्यों बन गई? ऐन कलमे पर फतह कहें, खा रे हो या जो मर्जी हो,
عین کلمے پر جو بھی حرکت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ پہلے پہ کیا حرکت آئے گی. اگر وہ زبر ہے یا زیر ہے دونوں صورتوں میں پہلے زیر آئے گی. سمجھ گئے؟ اگر وہ پیش ہے تو پھر لازماً پہلے پیش آئے گی. قتل یقتل اقتل. ٹھیک ہے. حسب یحسب احسب. قرأ ہے قرأ سوری ہاں قرأ یقرأ کیا ہے؟ مضارع کا عین کلمہ کون سا ہے؟ رے ہے. اس کے اوپر کیا چیز ہے؟ زبر ہے. اس لیے امر بنائیں گے تو یہ کو پہلے علامت مضارعہ کو گرا دیں گے. کیا داخل کریں گے؟ حمزہ. حمزہ کے نیچے یا اوپر کیا لگے گا؟ نیچے زیر لگے گا. اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کریم میں جو ہے نا اقرا وہ یہ ہے اس کی شکل اصل. یقرا سے اقرا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ پڑھ ایک واحد کو مخاطب کر کے. تو اس طرح اگر آپ خوب اچھی طرح شناخت کر لیں تو آپ کو رفتہ رفتہ لفظوں کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. ان کا صیغہ کیا ہے اور کیا صحیح ترجمہ ہونا ضروری ہے. ایک لفظ رہ گیا ہے. امر کی علامت پر ہم نے دیکھا یا پیش آئی یا زیر آئی، مگر ثلاثی مجرد کی باتیں کر رہے ہیں ہم. ثلاثی مزید فی میں جب حمزہ امر کی علامت ہو شروع میں اس پر زبر بھی آ سکتی ہے، اور ایک صورت میں زبر آتی ہے اور وہ نشانی ہے قطعی طور پر کہ یہ کون سے صیغے کی بات ہو رہی ہے. اکرام میں عزت بخشنا اور اقبال کسی کو قبول کرنا اس سے آگے بڑھ کر وغیرہ وغیرہ. ایک اور کیا ہے مثالیں اس کی دینا؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. انفاق لفظ ہے انفق ينفق، اس کا مضارع بنے گا ينفق. انفق ينفق. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ جب باب افعال ہو تو اس میں ہمیشہ حمزے کے اوپر زبر آئے گی پہلے لفظ پر اور عین کلمے پہ زیر آ جائے گی. سمجھ گئے ہیں؟ انفقوا فی سبیل اللہ. انفقوا یا انفقوا نہیں ہو سکتا. اور اس بات سے کیا قطع نظر کہ اس کے عین کلمے پر کیا ہے، اگر باب افعال میں ثلاثی کو ڈھالا جائے، ثلاثی مجرد بنایا جائے باب افعال کے طور پر، تو اس سے مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے ہمیشہ حمزے پر زبر آئے گی اور عین کلمے پہ زیر آئے گی. اکرمو، اپنے مہمانوں کی عزت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے معززین کی جو دور پاس آتے ہیں ان کو اکرام کرو. اکرام الضیف کہلاتا ہے نا، ضیف کی عزت افزائی. کرما میں نے خود معزز ہوا، اکرما میں نے اس کو معزز کیا یا اس کی عزت افزائی کی. تو اکرام الضیف کہلاتا ہے. اس سے مہمان کی مناسب حد تک عزت افزائی کرنی چاہیے. تو اکرمو ضیوفکم، اپنے مہمانوں کی عزت کرو. اکرمو اولادکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی اولاد کی بھی عزت کرو، ان سے توت تکار نہ کیا کرو ورنہ وہ بد اخلاق ہو جائیں گے. تو اکرما جو لفظ ہے یہ کیا چیز، کیا صیغہ ہے اس کا بتائیے؟ اکرما ثلاثی مزید فی ہے، باب افعال سے واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے مضارعہ کا بنے گا یکرمو. افعال، باب افعال کا مضارعہ ہمیشہ پیش پہلے آتی ہے. علامت مضارعہ کی جگہ جو لفظ ہے نا، یہ جو علامت مضارعہ ہے اس پہ پیش آ جاتی ہے اور عین کلمے پہ ہمیشہ زیر آ جاتی ہے.
अकरमा युक्रेमो, ठीक है। और मिसालें दें। इमाम साहब की बेगम होशियार हैं इन बातों में, अरबी में गोल्ड मेडल लिया हुआ है। हाँ, मिसालें दें जी। अस्लम अमसका युमसिकु, हाँ, अमसका युमसिकु, अमसिक कुरान करीम में लफ्ज आया हुआ है, रोक ले। अस्लम असलमा युस्लिमो, इस्लाम ले आया या फरमाबरदारी इख्तियार की, युस्लिमो, और वो इस्लाम लाता है या लाएगा, ठीक है। और असलमा युस्लिमो, अकरमा युक्रेमो, और क्या थी? आसाना युसनो। अब बताएं इनके मुजारे के, इन मुजारियों से मुझे फेर अमर बना के दिखा दें, एक एक बारी बारी बनाए। ओसिनु, अक्रमा युक्रेमो से, आसाना युसनो से, मुजक्कर मुखातब मुजारा, तो मैं मुखातब की बात कर रहा हूँ, गायब की नहीं कर रहा। मुजारा बना के दिखाएं। अक्रमा से क्या है? क्या? अक्रमा युक्रेमो, आसना योसेनो, ठीक है। अंजरा युनजेरो, इससे मुजारिया बनाइए वाहिद। अक्रमा युक्रेमो से अक्रिम, समझे हैं? अक्रिम बनेगा। असल में तुकरेमो से बनाना चाहिए, मगर एक ही बात है, हम मिसाल एक ही रखी हुई है सामने। अक्रमा युक्रेमो से जो मुजारिया ये जो बाब है अक्रमा युक्रेमो, इससे जब अमर बनाएंगे तो जिस किस्म का अमर मकसूद है उसके उस मुजारिया के लफ्ज से वो अमर ढाला जाता है। अगर आपने मुखातब करना है, अमर मुखातब भी हो सकता है, अमर गायब भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, जमा भी, तस्निया भी। तो उसूल ये है पेश नज़र कि जिस चीज़ को पेश नज़र रखा है उसके मुताबिक लफ्ज से मुजारिया ढालें। उसूल बिल्कुल आसान है, घड़ने का तरीका बिल्कुल खुला है। मुजारिया की इलामत गिरा दें, अलिफ दाखिल कर दें उसकी जगह। और अगर बाब इफ़ाल में से है तो हमज़ा पर ज़बर और ऐन कलमे पर ज़ेर, इतना आसान है। अब युक्रेमो की गर्दान आती है आपको? उस दिन सिखाई थी, काफ़ी देर हुई है। युक्रेमो, युक्रेमाने, युक्रेमूना, क्या मतलब है? युक्रेमो वो इज्जत करता है, इज्जत अता करता है, देता है, इज्जत से पेश आता है। युक्रेमो। युक्रेमाने क्या मतलब है? वो दोनों मर्द इज्जत करते हैं। युक्रेमूना वो सब मर्द या मुजक्कर का सीगा रखने वाले, तज़कीर का सीगा वाले इज्जत करते हैं। तुक्रेमो क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है। और तुक्रेमाने और युक्रिमना, ठीक है। और फिर है तुक्रेमो, तू एक मर्द इज्जत करता है। गायब औरत और हाजिर मर्द बराबर हैं, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक हो तो गायब औरत और हाजिर मर्द बराबर हैं, दोनों की गवाही एक ही की होगी अगर एक ही मुयस्सर है उस वक्त। तुक्रेमाने क्या मतलब है? तुम दो मर्द इज्जत करते हो। तुक्रेमूना तुम सब मर्द इज्जत करते हो। अब मैं कहता हूँ हाजिर, मुजक्कर हाजिर से वाहिद, वाहिद मुजक्कर हाजिर से मुझे इसका अमर बना के दिखाइए। हुक्म बनाए। वाहिद मुजक्कर हाजिर, सामने जो मुखातब है, इस गर्दान में दरमियान की दो लाइनें जो हैं वो मुखातब की हैं। तुक्रेमो
جو پہلی گردان کی 2 لائنیں جو ہیں وہ غائب کی ہیں. یکرمو یکرمانے یکرمونا، پہلی لائن مردوں کی، دوسری لائن عورتوں کی. تکرمو تکرمانے یکرمنا، سمجھ گئے؟ پہلی 2 لائنیں مضارعہ میں غائب کی ہوا کرتی ہیں ہمیشہ. پہلی اس میں سے مردوں کی، دوسری عورتوں کی. بیچ کی 2 لائنیں ہمیشہ مخاطب کی یا حاضر کہتے ہیں اس کو، مخاطب کی یا حاضر کی ہوتی ہیں، اور ان میں بھی پہلی لائن مردوں کی، دوسری عورتوں کی، اور آخری لائن اپنے لیے ہے، اکیلا ہو یا جمع ہو، آخری لائن اپنے لیے. تو میں نے جو آپ کو ٹاسک دیا ہے، جو کام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے مذکر مخاطب واحد کا امر بنا کے دکھائیں. اکرم ٹھہریں، ایسے آہستہ سے چلتے ہیں. مذکر کی لائنیں کون سی ہیں؟ بیچ کی 2 لائنیں، اور یہ مخاطب کی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان بیچ کی لائنوں میں سے میں نے مذکر کہا ہے، تو پہلی لائن کون سی ہے؟ مذکر کی پہلی لائن، ٹھیک ہے. اس میں سے واحد کا کون سا لفظ ہے؟ پہلا. تکرموں سے بنانا ہے آپ کو، آسان بات ہے. کس طرح بنائیں گے؟ باب افعال ہے، نہیں، باب افعال میں ہمیشہ پہلے زبر آتی ہے اور آخری حرکت سکون میں بدل جاتی ہے، سمجھے؟ علامت مضارعہ اڑا دی جاتی ہے، آخری حرکت سکون میں بدل دی جاتی ہے. تو کس سے بنانا ہے آپ نے؟ مادہ کون سا ہے آپ کے پاس؟ تکرمو، کیونکہ تکرمو مذکر کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے اور مخاطب کا صیغہ ہے. اس سے آپ نے مذکر مخاطب واحد کا مضارعہ بنانا ہے. جو کچھ بنانا ہے اسی جیسے مادے سے لیں گے نا آپ آخر. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ مذکر ہی ہو، مخاطب ہی ہو، مگر جمع ہو، اس سے ایک فعل مضارعہ بنا دیجئے، نہ ایک فعل امر بنا دیجئے. کیوں جی؟ بتائیں خواتین. کیا اکرمو کون بولا ہے؟ میری سفیر. اور ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ آپ کا بچہ تو وہاں سعودی عرب میں ہے تو ہوتا ہے ماشاء اللہ. اکرمو، ٹھیک ہے. کس طرح بنایا؟ ترکیب بتائیں مجھے. اکرم وہ لفظ کون سا تھا جس سے آپ نے کانٹ چھانٹ کے گھڑ کے یہ چیز بنا دی ہے؟ اکرم اکرمہ سے بنایا آپ نے؟ یکرم نہیں، یکرمو مخاطب ہے کہ غائب ہے؟ غائب ہے. تو پھر غائب سے حاضر کس طرح بنا لیا آپ نے؟ تکرمونا، تکرمون سے نہیں، تکرمونا. درمیان کی 2 لائنیں کون سی ہیں؟ تکرمو تکرمانے تکرمونا، تکرمینا تکرمانے تکرمنا. سمجھے ہیں؟ اب یہ ہیں ہمارے پاس 2 لائنیں بیچ کی. ان میں سے جو بنانا ہو اس پر انگلی رکھ دیں اور اس کو کانٹ چھانٹ کر اس سے لفظ بنائیں. تکرمانے تکرمو تکرمانے تکرمونا. تکرمو کو کیا مطلب ہے؟ بولیں. وہ مرد عزت کرتا ہے یہ کریم. بالکل. تو وہ مرد کیا؟ جیتو کیا؟ تو ایک مرد. ایک کنفیوژن دور کر لیں ورنہ پھر مشکل پڑے گی. آج تھوڑی دیر لگا دیں تاکہ کل کم وقت لگا کریں. تکرمو کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مرد عزت کرتا ہے. مضارعہ کی کتنی لائنیں ہیں بتائیے؟ فعل مضارعہ میں کتنی لائنیں آتی ہیں؟ 5. یفلو یفلانے یفلونا، تفلو تفلانے یفلنا، تفلو تفلانے تفلونا، تفلو
تفعلان دوسرا تفعلینا تفعلانے تفعلنا افعلو نفعلو. کل 5 لائنیں ہوتی ہیں مضارع میں. پہلی 2 لائنیں کس صیغے سے تعلق رکھتی ہیں؟ غائب سے. دوسری 2 لائنیں حاضر سے. تیسری 1 لائن اپنے سے، کیونکہ اپنا حاضر اور غائب کی بحث ہی کوئی نہیں. جب اپنی طرف اشارہ کریں گے تو حاضر ہو گئی، اسے غائب تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. تو ہر مضارعہ کی 5 لائنیں ہوئیں. پہلی 2 غائب سے تعلق، دوسری 2 حاضر سے تعلق رکھتی ہیں، اور تیسری اپنے آپ سے. اب امر بنانے کے لیے جب میں نے آپ کو کہا ہے، تو جب میں نے کہا کہ حاضر کا امر بنائیں تو پہلی 2 لائنوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، آخری 1 لائن کی بات ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ اس میں حاضر کی بحث ہی کوئی نہیں. لازماً بیچ کی 2 لائنوں کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ کا لفظ بیچ کی 2 لائنوں میں ملے گا. میں نے جب حاضر کہا تو کہاں پہنچیں گے آپ؟ بیچ کی 2 لائنوں سے. آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے تکرمو تکرمانے تکرمونا تکرمینا تکرمانے تکرمنا. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. تو جب مخاطب کہا گیا تو آپ کا دماغ مضارعہ کی بیچ کی 2 لائنوں میں جائے گا، وہاں آپ کا مطلوبہ لفظ بیٹھا ہوا ہے. اب اور میں نے کیا بات کہی؟ مذکر ہو، فعل امر مذکر ہو تو ان 2 لائنوں میں سے 1 لائن اور جھڑ گئی، کیونکہ دوسری لائن عورت کی ہوتی ہے، پہلی لائن مرد کی ہوتی ہے. تو اب 2 لائنوں کی بجائے 1 لائن باقی رہ گئی جہاں آپ کا لفظ چھپا ہوا ہے. کون سی ہے وہ؟ درمیان کی 2 لائنوں میں سے پہلی. یہ بات سمجھ آئی ہے مسز سفیر آپ کو کہ نہیں؟ ہیں؟ آ گئی ہے؟ جی آ گئی. بتائیں پھر زور سے. مضارعہ کی 5 لائنوں کے اندر جو کچھ بھی انسان کہنا چاہتا ہے اس کے تعلق کا کوئی لفظ موجود ہے. جو کچھ بھی کو کہہ سکتا ہے اس کے تعلق کا کوئی لفظ موجود ہے. اب اتنے بڑے شرلک ہومز کی ضرورت نہیں ہے تلاش کرنے کی. اتنا سادہ اصول ہے، اتنی معمولی باتیں ہیں کہ ایک دفعہ آپ ان کو ذہن نشین کر لیں تو عمر بھر بھول ہی نہیں سکتی کبھی. خواتین چونکہ اس وقت مسز سفیر مخاطب ہیں خاص طور پر، اس لیے میں تانیث کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. کیوں مسز سفیر سمجھی ہیں آپ؟ ایک دفعہ یہ سمجھ لیں کہ مضارعہ کی لائنوں کو کس اصول کے مطابق مترتب کیا گیا ہے، تو پھر آپ کا چور ان میں سے کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے. اب آپ کو میں نے جاسوسی کا کام ایک دیا ہے کہ تلاش کر کے مجھے بتائیں کہ حاضر مخاطب کو اگر ڈھونڈنا ہو تو مضارعہ کی کن لائنوں میں ملے گا؟ بتائیے. دوسری لائن. وسیم آپ بتائیں. اگر مضارعہ میں سے مخاطب کی تلاش ہو، جس کو آپ نے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم، تو مضارعہ کی کن 2 لائنوں میں وہ بیٹھا ہوا ہے مخاطب؟ بیچ کی 2 لائنیں. یفعلو کا مطلب کیا ہے؟ وہ کرتا ہے. یفعلانے وہ دونوں کرتے ہیں، وہ کی باتیں ہو رہی ہیں. یفعلونا وہ سارے کرتے ہیں، غائب ہی ہے نا سارے. اور تفعلو کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک عورت کرتی ہے. تفعلانے وہ ساری عورتیں کرتی ہیں. وہ 2 عورتیں کرتی ہیں. تفعلنا یفعلنا کا کیا مطلب ہے؟ وہ ساری عورتیں کرتی ہیں. یفعلو یفعلانے یفعلونا تفعلو تفعلانے یفعلنا. یہاں تے نہیں آئے گی بلکہ یہ آئے گی یفعلنا. یہ دونوں لائنیں غائب سے تعلق رکھتی ہیں یا حاضر سے بھی تعلق رکھتی ہیں؟ بتائیے.
کیوں کرتی ہے غائب؟ اس لیے کہ ہم وہ کی بات کر رہے ہیں ساری. وہ ایک مرد کرتا ہے، وہ دو مرد کرتے ہیں، وہ تین، وہ زیادہ کرتے ہیں، وہ ایک عورت کرتی ہے، وہ دو عورتیں کرتی ہیں، وہ سب عورتیں کرتی ہیں. یہ غائب ہیں یا حاضر ہیں؟ عورتوں کو تو ضرور غائب کا پتہ ہونا چاہیے کہ چغلی اتنا کرتی ہیں، وہ سب غائب کے صیغے میں کر رہی ہوتی ہیں. اب تو میں نے منع کر دیا اللہ کے فضل سے، کیونکہ قرآن نے منع کیا ہوا ہے. مگر مطلب ہے کہ ایسا ذاتی تجربہ ہے کہ مرد اگر بھول بھی جائیں تو بعید نہیں، مگر عورتوں کو غائب کو نہیں بھولنا چاہیے. بس غائب کے صیغے 2 سطروں میں محدود ہیں. پہلی 2 سطریں جو ہیں مضارعہ کی، ان میں سب غائب کا ذکر چل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا تھا آپ کو مرد کا صیغہ بنانا ہے نا، مخاطب کا صیغہ بنانا ہے. تو غائب میں تو نہیں ہو سکتا مخاطب، وہ بیٹھا وہاں کیا کر رہا ہے؟ مخاطب کی لائنیں ڈھونڈیں. وہ کون سی ہیں؟ بیچ کی 2 لائنیں. ٹھیک ہے؟ بیچ کی 2 لائنیں. یفلو سے بیچ کی 2 لائنیں کیا بنیں گی؟ تفلو، آگے تفعلون. اور واحد کے لیے، عورت کے لیے کیا آئے گا؟ مخاطب تفعلینا، تفعلان، تفعلنا. یہ 2 لائنیں ہو گئی. ٹھیک ہے؟ اب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں میں نے شروع کی تھی بات، کہ آپ نے مجھے حاضر کا صیغہ بنا کے دینا ہے. یہ 2 حاضر کی لائنیں ہو گئیں. اگلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ مذکر کا بنوانا ہے یا مؤنث کا بنوانا ہے، تو میں نے کہہ دیا ہے پہلے ہی کہ مذکر کا چاہیے. تو ان 2 لائنوں میں سے کون سی لائن آپ کے کام آئے گی؟ پہلی لائن، کیونکہ مذکر سب پہلی لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں. دوسری میں اجازت ہی نہیں داخل ہونے کی، آگے پردہ ہے. سمجھ گئے؟ تو مذکر کی لائن میں آپ کو میرا جو ٹاسک میں نے آپ کو دیا وہ مل جائے گا. وہ کون سی ہے؟ پہلی. ٹھیک ہے؟ تفعلو، تفعلان، تفعلون، یہ تینوں مذکر سے تعلق رکھتی ہیں، تینوں الفاظ، اور یہ تینوں مخاطب ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مضارعہ کی بیچ کی 2 لائنوں میں سے پہلی لائن مذکر کے لیے وقف ہے. وہاں صرف مذکر داخل ہو سکتا ہے، خواتین کو اجازت نہیں ہے. اور چونکہ میں نے مذکر کی بات کی ہے، اس لیے لازماً جس کی آپ کو تلاش ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. اگلی بات پوچھیں مجھ سے کہ آپ نے کہا حاضر، ہم نے وہ لائن حاضر کر دی. آپ نے کہا مذکر کو معلوم کر لیا کہ پہلی لائن میں ہے. اب بتائیں آپ نے 1 کا بنانا ہے، 2 کا امر بنوانا ہے، یا 3 کا ہم سے بنوانا ہے؟ یہ پوچھیں تو میں آپ کو کہوں گا، میں پہلے ہی واحد کہہ چکا ہوں. تو واحد کون سا ہے؟ پہلا لفظ. کتنا آسان ہے، ذرہ بھی مشکل نہیں. صرف عربی گرامر کی جو ترتیب، اندرونی ترتیب ہے، اس کی حکمتیں، اس کو سمجھ لیں تو بھول سکتا ہی نہیں آدمی. رٹنے والی بات ہی کوئی نہیں اس میں. پہلا لفظ ہے. دوسری لائن، 2 بچکار بیچ کی 2 لائنوں میں سے پہلی لائن مضارعہ کی، مخاطب کی، مذکر کی ہے. اس میں سے پہلا لفظ واحد کا ہے، دوسرا 2 کا، تثنیہ کا، اور تیسرا جمع کا. اب آپ واحد تک پہنچ گئی ہیں. کیا لفظ ہے وہ؟ تفعلو. تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے؟ اس سے فعل امر بنائیے. افل. کیا؟ افل. افل. افعل. کیوں افل؟ وہ آخری کو سکون دینا نا. ہیں؟ آخری لفظ کو سکون. پہلے کا سکون اڑ جائے بیچارے. آخری کو ضرور سکون دینا. پہلے کا سکون تو قائم کرو. میں نے کہا تھا یفعلو، یفعلو، یہ جو 2 باب مضارعہ میں یا زبر ہوگی عین کلمے پہ یا زیر ہوگی، تو اس سے اس فعل امر بناتے وقت پہلے حرف پر لازماً زیر ہوگی. اگر عین کلمہ مضارعہ کا زبر رکھتا ہو یا زیر رکھتا ہو تو علامت امر پر لازماً زیر آئے گی
نہ زبر آ سکتی ہے نہ پیش آ سکتی ہے، سوائے اس کے کہ نہ مگر ہاں سوائے اس کے کہ ہم باب افعال کی بات کر رہے ہیں، وہ الگ کر دیں. میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. باب افعال کا مطلب اکرما یکرم وغیرہ اس قسم کے جو باب افعال کہتے ہیں اس کو، اور یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ثلاثی مجرد پہ قائم رہتے ہیں. ثلاثی مجرد سے جو مضارع بنتا ہے اس کے درمیانی حرف پر یا زیر آ سکتی ہے یا زبر یا پیش. تیسری تو کوئی حرکت نہیں ہے نا، کہ ہے کوئی؟ کیونکہ کسی کو یاد ہے کوئی تیسری حرکت؟ یا زیر یا زبر یا پیش تین ہی ہوگی. تو اگر زیر اور زبر ہے یا زیر یا زبر ہے تو علامت امر میں ہمیشہ پہلے زیر ہی لگے گی، زبر یا پیش نہیں لگ سکتی. سمجھ گئے؟ اور اگر پیش ہو بیچ کے حرف پر تو پھر علامت امر پر ہمیشہ پیش لگے گی. ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے. فعل یفعلو سے امر کیا بنے گا؟ مخاطب واحد کا. مخاطب واحد مذکر بنائیے. تفعلو سے تفعلو واحد مذکر مخاطب ہے نا مضارع میں. اس سے آخری حرکت کو اڑا دیں گے لیکن پہلے کی حرکت قائم کر لیں. حمزہ پر یعنی الف پر زیر آئے گی، سوائے زیر کے کچھ آ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. افعلو ہو جائے گا، اور چونکہ امر ہے اس لیے آخری حرف کی حرکت اڑ جائے گی. کیا بن گیا؟ افعل. طریقہ آ گیا. اب مذکر کی بجائے مجھے مؤنث کا صیغہ بنا کے دکھا دیں. واحد مخاطب مؤنث. یہ بھی یہی ہے. بلے بھائی مؤنث بنانا ہے. ایک ہی ہے. بنائیں، پڑھیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، دلچسپ بات ہے. آپ چھلانگ مار کے اپنے اوپر کے مخاطب کی بجائے متکلم میں کہاں سے داخل ہو گئے. اس لیے ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو نہیں توڑنا آپ نے. یہ نہیں کہ ایک کنات اٹھائی ادھر نکل گئے، اس طرح سے اٹھائی ادھر. جو دائرے خانے بنے ہوئے ہیں ان سے باہر چھلانگ لگانے کی اجازت نہیں ہے، دروازے سے نکلیں. جو صیغہ ہے مخاطب کا وہ مضارعہ کی بیچ کی دو لائنوں سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مذکر کی کون سی لائن ہے؟ پہلی. مؤنث کی کون سی لائن ہے؟ دوسری. اب آپ کو دوسری لائن پتہ لگی، پہلی لائن چھوڑ ہی دی آپ نے، وہ خانہ چھوڑ دیا ہے، دوسری لائن میں آ گئے ہیں. وہ پڑھیں کیا ہے؟ تفعلینا، تفعلانے، تفعلنا. ٹھیک ہے؟ تفعلینا، تفعلانے، تفعلنا. واحد کا کون سا صیغہ ہے اس میں سے؟ مخاطب مؤنث واحد. تفعلینا. اس سے آپ کو میں نے طریقہ سکھا دیا ہے، امر بنا کے دکھائیں. افعلی، بالکل ٹھیک ہے. افعلی. نون جو مضارعہ کی علامت ہے وہ اڑ جائے گی آخری. سمجھ گئے؟ نون مضارعہ کی علامت اڑ جائے گی، اور حرکت اڑنا اور مضارعہ کی علامت اڑانا ایک ہی چیز ہے. بجائے اس کے تفعلین کہیں نون کو اڑا دیتے ہیں. تعلمون سے علمون نہیں کہا، علمو کر دیا. تو جو آخری حرکت اڑانے کی بات میں نے کی تھی اس حرکت کا قائم مقام مضارعہ کا حرف بن جاتا ہے، یعنی نون. نون کو اڑا دیں تو گویا حرکت اڑ گئی. تو تفعلینا سے کیا بنے گا؟ افعلی. ایک عورت کے لیے ہے افعلی. ٹھیک ہے؟ اور جمع کے لیے کیا ہے؟ تفعلنا ہے نا جمع کا صیغہ.
तुम सब औरतें करती हो, इससे मुजारिया बनाए इफ़अल नहीं, इफ़अल तो एक मर्द का बन जाता है। यहाँ याद रखें, ये मैंने बताना था आपको कि ये नून मुजारिया का नून नहीं है, ये नून औरत की पहचान है, समझे? तो ये नून नहीं गिरेगा, इफ़अलना ही रहेगा, ना इसकी हरकत गिरेगी ना ये नून गिरेगा, क्योंकि ये मुजारिया का लफ्ज़ है ही नहीं। मुजारिया की हरकत गिरा करती है या हरफ गिरता है, इलामत है जो तानीस है वो नहीं गिर सकती। तो इफ़अल ना होगा, इफ़अल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरब दो साकिनों को इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, और है ही बड़ा अजूबी सी बात। इसलिए अरबी कायदा चूंकि खुदा ने बनाए हुए हैं, इन सब बातों का लिहाज रखा हुआ है। इफ़अल ना रहेगा, इसके सिवा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह आइंदा। अब ये ग्रामर मैंने अगली दफा सुन लेनी है आप सबसे, थोड़ी सी है लेकिन है बड़ी ज़रूरी। एक दफ़ा इसको आप खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें तो आगे बड़ी सलासत से आपको कुरान करीम के तर्जुमे की तौफीक मिलेगी फिर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।